ଏହି 10ଟି ନିୟମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ସୁନା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ନିୟମ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଇ 10ଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା'ର ନିୟମ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଇ 10ଟି ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି, ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେ ନିୟମ କହି ରଖିବେ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ ନ କରିକିରି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଆପଣ ବାମ ହସ୍ତରେ, ଏଇଟା ବାମ ହାତ, ତ ବାମ ହସ୍ତରେ କେବେ ବି ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ମାନେ କେବେ ବି ବାମ ହାତରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଏଇଠି ସୁନା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବାମ ହସ୍ତରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ, ତ ବାମ ହାତରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2 କାରଣ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରାଗି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାଗି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁନା ପିନ୍ଧିବାଟା ସୁଟ୍ କରେନି, ତ ସେମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଟେବଲ୍ ନୁହଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ, ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର, ତ ଆପଣ ସୁନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଟା ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇକରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର 3 କ'ଣ? ନମ୍ବର 3ର ନିୟମ କହୁଛି ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ତ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁ କରି ସୁନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମୁହଁ କରିବେ, ତାପରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବେ। ଆମର ଯେମିତି ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ତ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମୁହଁ କରିକିରି ସୁନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର 4ର ନିୟମ କ'ଣ? ନମ୍ବର 4ର ନିୟମ ହେଉଛି ଯଦି ପୂଜା କାମରେ ସେ କୌଣସି କାମ ହେଉଛି, ପୂଜା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଘର କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବାଟା ବହୁତ ଶୁଭ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନା ପିନ୍ଧିକିରି ଯଦି ପୂଜା ପାଠ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ। ଭଲ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୁନା ପିନ୍ଧିକରି କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 5ର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ନମ୍ବର 5ର କାରଣ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ସୁନା ସହିତ ରୂପା ପାଖାପାଖି, ଧର ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନା ଚେନ୍ଟା ହେଲା, ଏଇଟା ସୁନା ଚେନ୍ଟା, ଏଇ ଲକେଟ୍ଟା ବି ଗୋଲ୍ଡଟା, ଡାଇମଣ୍ଡଟା, ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଧର ଏଇଠି ସୁନା ଚେନ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂପାର ଲକେଟ୍ ଲଗେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ସେମିତି ବହୁତ ଜଣ କରନ୍ତି, ସେମିତି କରିବେନି। କିମ୍ବା ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରୂପା ଚେନ୍ଟି ପକାଇଦେବେ, ତ ସେମିତି ପାଖାପାଖି ସୁନା ରୂପା ପିନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଧର ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଦେବେ ଲାଗି କରି, ତ ସେମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6ର କାରଣ କହୁଛି। ନମ୍ବର 6ର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ପାଦରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମର ଅଣ୍ଟା ବିଛା କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ସାୟଦ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ଏମିତି ବି ସୁନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନାର ଅଣ୍ଟା ବିଛା ପିନ୍ଧାଯାଏନି, ସୁନାର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧାଯାଏନି। ରୂପାର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ରୂପାର ଅଣ୍ଟା ବିଛା ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁନାର ପିନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅନୁଚିତ।
शास्त्र अनुजाई किंतु आजिकल तो कहीं मानुना शायद कहीं मत लगे जे मु देखी हाँ मु देखी लगे कौन मु देखी जड़े दीज अंटार बिछा सुनार पिंधती तो तांकर धनी लोक तो छाड़ू से कथा आम एठू हबानी किंतु जहाँ शास्त्र अनुजाई कहुई अंटारे किंबा पादरे सुना पिंधे ना मन रखु रूपार पाउंजी पिंधि पारे रूपार अंटा बिछा पिंधि पारे किंतु सुनार पाउंजी किंबा सुनार अंटा बिछा पिंधि पारे ना ठीक अच्छे किंबा जो आम झुंटिया रही आप रूपार पिंधे सुनार नुह पादटा हूँ ना सेटा तो नंबर 7 हाँ नंबर 7 है नंबर 7 कौन रही आमर बेकरे सुना पिंधिले जो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है शांति सुखरे से संसार करती जदि आपण बेकरे सुना पिंधे ताले निजर वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है आ संसारटा शांति सुखरे ही कटि थाए तो बेकरे सुना पिंधा कथा प्रत्येक नारी महिला माने विवाहित महिला माने परम गोटे सरू सूताटे होता ना कहीं से सरू सूता हेले मध्य बेकरे सुनाटे पकेबे है मुझे पकईची अवश्य बेसी मोटा नुह सूता भाया पूरा पतला किंतु बेकरे पिंधा कथा है प्रत्येक महिला पिंधा कथा ताहा बहुत शुभ होता है निजर सांसारिक परिवार भी शुभ होता है स्वामी स्त्री संपर्क भी शुभ होता है तो निहाती भाव में पिंधे ठीक अच्छे नंबर 8 कारण कौन नंबर 8 कारण अनामिका अंगूठी जोटा यहाँ अनामिका अंगूठी ये अंगूठीटा को अनामिका अंगूठी कहुए सुना पिंधले अत्यंत शुभ होता है कहीं देख जिते बड़े आमर बाहागर हुए जो बाहागर पूर्वर आमर रिंग सेरेमनी कह जाए जो आमर पुओ झील को रिंग पिंधेब झील पुओ को रिंग पिंधेब निर्बंध भी सहीटा को कहती आजिकल तो पुओ झील रिंग पिंधा पिंधि होती पूर्वर तो सब घर परिवार लोक जाऊे निर्बंध होता से टाइप होता अलग टाइप हो पुओ झील रिंग पिंधा पिंधि हो तो यही अंगूठी अनामिका अंगूठी रे सुना पिंधिले बहुत तमने भल आईटा भी कह जाए ये आंगुठी सुना पिंधिले संतान प्राप्ति होता है बोली भी शास्त्र अनुजाई लिखाई है विवाह पर अंगूठी केवल भी खाली करेंगे ना सुना पिंधे ठीक अच्छे नंबर 9 ले कारण कहि जो सुना जदि आप तर्जनी अंगूठी पिंधुंट ताहले एकाग्रता वृद्धि पाई थाए बहुत भल बहुत शुभ आई अंगूठी मध्य सुना पिंधि पारे ठीक अच्छे नंबर 10 कारण कहि जदि राति आप अलंकार पिंधि कड़े जाइंट पार्टी को एवं धर बुलायापी कड़े भी गले क्या भी बुलायापी गले आसिले राति खोलुंट सुना तो राति खोलिबा अनुचित आपन सेमिति टिके मैनेज करी राति शुई जातु सकाळे पाइले आपन खोलिबे कहा जाए ना राति सुना अलंकार खोला जाए ना ताहा अत्यंत अशुभ होता है शुभ हो न थाए बहुत क्षति हुए घरे अशांति हुए ताहार गोटे रही है राति केवे भी सुना खोलतु ना हम आपन जाइचंती को पार्टी फाटी बहुत लोक आसती जे हाँ मोर बेकर हारटा पिंधिचे एमती मुड़ीजीव बेग शोले कि नेकलेस सब बाहर लोक मैंने पिंधिकी जाऊँच तो कौन हो राति आसुँच खोल दौरान सेमती करतु ना खोलतु ना पिंधिक कौन करेंगे शोई जातु सकाळे आप आराम से खोलतु आज तो जानिले जो सुना पिंधार नियम 10टी आपको मुझे जनइली आशा करुच्चे भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी आपको लाइक शेयर कमेंट निहाती भाव में करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए कही रखुची पुणी चैनल नाम कही रखुची मोटिवेशनल फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल यही चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु आ भिडियोटी जदि भल लगी ताहले सांगसाथी बंधु समस्त को शेयर करंतु समस्ते जानिबा कथा जे सुना पिंधिबार नियम कौन
है तो आजिकल केते सुना पिंधुंट केते खोलुंट कौ जगार पिंधुंट कौ जगार पिंधा कथा ना ये सब समस्त को जना न थाए। आदि भिडटी भल लगी ताहले गोटे लाइक करी शेयर करी कमेंट निहाती जनइबे केमिति लागिला। आ बहुत जन मो वीडियो को बहुत भल भाव देइचंती सेति बहुत धन्यवाद। आ किछिटा लोक अछंती जो हमर 4-5 जन किछि जन अछंती जो माने को कहती ना कौन कह जाए तांकर किसी योग्यता ही नहीं किसी करिवारे। आ जो माने किसी करंती से मानक को देखिले जळी करी खराब खराब कमेंट दियंती तांको कथा छाड़ंतु। आ जो माने मते भल भाउचंती से मानको भी मु बहुत भल पाए। आ भगवान करंतु समस्ते एमिति समस्ते खुशी रे रुह आ अन्य माननको भी खुशी रे रख सांग माने। रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ। जदि वीडियोटी भल लगी ताहले कमेंट निहाती जनइबे। कौन कहबी आसंता काली पुणी देखा हबो आउ एक नुआ वीडियो रे। रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ राधे राधे।